Like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله عندنا فرض للسنة الثانية متوسط. دونك إذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف باش تحلوا الموضوع. غادي نقراو لو تكست لي كيستيون من بعد كي نبدا نجاوب نبدا نشرح. Le géant et le petit tailleur. Il était une fois un petit tailleur qui allait combattre un géant terrible et féroce pour épouser la fille du roi qui était belle et très intelligente. Soudain, en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre. Alors, courageusement, avec du fil et une aiguille, il emprisonna le géant et l'emmena chez le roi. Le roi le jeta en prison. Depuis ce jour, le petit tailleur vit heureux avec la princesse dans un joli château. Hada, c'est un petit conte sur le géant et le petit tailleur. Les questions, lis bien le texte avant de répondre aux questions. Choisis la bonne réponse. Ce texte est un dialogue, une bande dessinée, un conte. Choisis la bonne réponse, ça veut dire اختر الجواب الصحيح. Le tailleur allait combattre le roi, le géant, le sorcier. 3. Pourquoi le petit tailleur combattait-il le géant? Pourquoi? Ça veut dire لماذا. Donc c'est beau parce que ou la car ou la نعطوا الجواب. Qui est le héros de cette histoire? Le héros, relève du texte une formule d'ouverture, un mot de la même famille que tailler. Relève du texte le synonyme du verbe se marier. Le synonyme. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante. Le petit tailleur allait combattre un terrible géant. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Le petit tailleur, être courageux. Nous, choisir un fil et aiguille. Le chevalier se lançait à la recherche du géant. 9. Relève du texte un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de manière. Écrit au pluriel. Le petit tailleur est courageux. La production écrite à l'aide des mots suivants retrouve la situation initiale du conte. Confiance, ravir, magicienne, fil, magique. Il était une fois s'entendait. Une qui avait trois qui s'aimaient et fort bien. Mais elle n'avait pas en eux et croyait qu'ils voulaient lui son pouvoir حتى نهاية القصة. هنا قال لك كتب لا سيتواسيون انيسيال غير اكمل. كان ينجم يعطيها لك في جدول، يعطيك كي، يعطيك une magicienne et ses enfants، يعطيك quoi ravir son pouvoir elle avait pas confiance، ويعطيك la formule d'ouverture il était une fois، وانت دير لا سيتواسيون انيسيال. راني حطيت لكم لا فيديو كيفاش نكتب وضعية ادماجية، ماذا بيكم تشوفوها. دروك نروحوا للحل، ديروا بوز وتبداو تشوفوا الحل معايا. Alors نبداو في الأجوبة تاعنا. نقراو لو كونت لو جيون اي لو بيتي تايور. هذا لو تايور اللي يصنع الألبسة، نعيطوا له لو تايور. دونك واحد المرة هاد لو بيتي تايور راح باش يحارب لو جيون تيريبل فيروس باش ايبوزي يتزوج مع لا في دو روا بنت الملك. داكوغ. وكانت هي جميلة جدا وذكية. دونك كان في الطريق تاعه فجأة سودان تلاقى مع لو جيون كان راقد تحت الشجرة. كوراجوزمون بكل شجاعة واش دار؟ ان فيل اي اون ايغوي، خيط ولبرة، وحبس هذاك لو جيون داه عند لو روا عند الملك، ولو روا داره في الحبس. من هذاك النهار الزوج هو لو بيتي تايور الزوج heureux avec la princesse dans un joli château. Alors ce texte est un dialogue, une bande dessinée ou un conte. نتوما bien sûr تختاروا un conte قصة. لو ديالوج هو حوار، ان بوند ديسيني تاع الصور. دونك هنا قصه بالصور. دونك لو كونت هو القصه الخياليه اللي نقراو فيها اون histoire imaginaire. Le tailleur allait combattre le roi, le géant, le sorcier.
Donc, هنا دايرين combattre un géant. Donc, je choisis un géant. Voilà. Pourquoi le petit tailleur combattait-il le géant? Je vais dire هنا parce qu'il voulait. Donc, ندير نبدأ من le petit tailleur. Le petit tailleur combattait le géant. Et là, pour épouser. Ou là, parce qu'il voulait épouser. Pour épouser la fille du roi. Il y a la princesse. Voilà. Qui est le héros de cette histoire? Le héros de cette histoire, c'est le petit tailleur. هو اللي سلك هو اللي قتل plutôt le géant pour épouser le petit tailleur. Le héros, ça veut dire البطل. من هو بطل القصة. Donc, c'est le petit tailleur. La formule d'ouverture. قلنا la formule d'ouverture هي اللي تبدأ بها القصة في la situation initiale. هي la situation initiale تاعي باش تبدأ il était une fois. راح نكتب هنا ودرنا تاني هذا الدرس مفصل وعطينا كاع لي فورمول دوفرتور. دونك هنا il était une fois. لو كان يقول لي remplace cette formule d'ouverture par une autre ندير autrefois ou là il y a bien longtemps ou là. Un mot de la même famille que tailler. Tailler, tailleur. Les mots de la même famille, ce sont des mots qui ont le même radical. Taille, taille. Tailler, c'est le verbe. Tailleur, ou l'ism. Zidon Kamlo. Elle relève du texte le synonyme de se marier. Le synonyme, ou le moradif, on a épousé. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase. Les adjectifs qualificatifs, معناتها صفة. عندنا petit, tailleur, petit, عندنا واش عندنا ثاني combattre un terrible géant. Un géant terrible. Voilà. هادو petit et terrible, ce sont des adjectifs qualificatifs. هنا l'imparfait. L'imparfait, être, le petit tailleur, dit était. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc le petit tailleur ouais, il était a été. Nous choisir واش ندير هذا راك من الاي ار نجي نكتب لو راديكال مليح ما نغلطش فيه. خلاص كملته. هنا عاد نروح نكتب لا تيرمينيزون. هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب سما اي deux اس اي او ان اس. علاه راني نقول لك اكتب لو راديكال مليح باسكو فيه الاس يغلطك وما تكتبهش تغلط في الراديكال. لو شيفاليي لي شيفاليي سو لونسي. دونك سو تبقى سو. هنا لونسي سي ان فيرب لا يكمل بالسي او ار. لا تيرمينيزون مع لي شيفاليي هي ا اي او ان تي. بصح هنا كي غادي يولي تنطق لونكي السي مع الا سي كا. دونك ندير سي سي دي. هذه سي سي دي نديرها مع جو تو il ou elle ou il ou elle avec اس. درنا تاني لي بارتيكولاريتي دو فيرب دي فيرب تقدروا تروحوا تشوفوا هاد لا فيديو. درنا تاع سي او ار جي او ار والاي او ار. Alors relève du texte un complément circonstanciel de lieu. De lieu عندنا هنايا dans un joli château. ما نكتبش غير un château. ندير l'indicateur de lieu dans un joli château. Voilà. لازم ندي هذه dans باش ندير نيشان le lieu. Complément circonstanciel de manière. ها هو لا courageusement. قلنا نلقى aimant, heureusement, pauvrement. Ou là en silence avec une voix douce. احنا الكترة يعطونا هادو تاع aimant. Donc courageusement manière يعني الحال. قاتله بشجاعة. كيف بشجاعة. Écrit au pluriel. Le, les, petit, صفة. نزيد لها اس.
tailleur هو الاسم نزيد له S et c'est le verbe donc هنا يولي sans courageux تبقى غير كيما راها تكمل بال EEX voilà donc نروحو la production écrite toujours نبداو بلا formule d'ouverture il était une fois بدينا بلا formule d'ouverture une شكون la personnage يجي موراه magicienne qui avait 3 تلات ماذا 3 fils et qui s'aimaient كانوا يبغوا بعضهم بعض et s'entendaient ويتفاهموا fort bien mais elle n'avait pas ما كانش عندها واش confiance ثقة en eux, elle croyait quoi? Chacun تحسبه بلي il voulait lui ravir. يدولها son pouvoir wesh magique. Voilà. هذه هي l'histoire تنجموا تكملوها. Voilà, إلا عجبتكم la vidéo ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonner.